Okay, kita tunggu grup lain masuk. Ni baru ada beberapa lagi belum masuk lagi. Pukul 11 lagi kan. Okay, yang tadi get ready untuk nota lah. Kita habiskan 5.4 hari ni untuk part 2 polinomial. Okay, so kita rujuk pada nota kita. Kita start. Okay, sambung untuk 5.4 part 2. On example number 4. Okay, that means we start on reminder theorem. So, kita akan selesaikan samalah. Soalan nombor 4 tu, dia kata the reminder obtain when x squared plus px plus 3 is divided by x equals 1 is 3 times the remainder with the same polynomial divided by x plus 1. Determine the value of p. So yang pertama sekali, this is your dividend lah, that means your px. So let px equals to x squared plus px plus 3. Okay, and then it's said to be divided by x minus 1. So divided, this is your divisor. Divisor lah. Dx. Ya, kenapa Catherine? Ada soalan? Catherine angkat soalan, angkat tangan tu. Okay, so divisor dia x minus 1. So kita pakai reminder theorem. So 1 lah, because x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Okay, so it says that 3 times kan, 3 times ni 3 kali lah. Reminder when the same polynomial divided by x plus 1. Ni divisor yang kedua. So x plus 1 equals to 0. So you akan dapat x equals to negative 1. So you ada based on reminder theorem, P1, that means the divisor when equals to 0, 1 lah, equals to 3 times the reminder theorem when x plus 1 equals to 0, so negative 1. Itu daripada ayat the polynomial divided by x minus 1 is 3 times the remainder when the same polynomial is divided by x plus 1. Okay, Sab, Kalisha, Sazwani, Andi. Okay, Amanda noted. Okay. So kita dah build up, lepas tu kita find the value. Kita sub dalam polynomial tu. So you sub 1. So 1 squared plus p1 plus 3. And then 3 times you sub negative 1 in the equation px. Negative 1 squared plus p times negative 1 plus 3. Okay, then you solve. You akan dapat p plus 4 for the left hand side. Right hand side 3 bracket 4 minus p. So you expand for the right hand side 12 minus 3p. Then you gather the like terms, p plus 3p, you akan dapat 4p, 12 minus 4. So 4p equals to 8, p equals to 8 divided by 4.
that you got to determine the value of P. Okay, then we goes to next example. You'll be given the polynomial in terms of x minus 1, x minus 2. That means this is your divisor lah. So kat sini pun dia kata divided by this one. So this is your divisor equation plus ax plus b. So ax plus b is your remainder. Okay, whereas is quotient and a, b are constant. Find the remainder. So it means find the remainder when px is divided by x minus 1, x minus 2. So sama. You dah bandingkan tadi. This one is your divisor. This is your remainder ax plus b. So you pun tulis remainder you is ax plus b. Okay, and then soalan tak suruh pun cari a and b kan. So maknanya bagi remainder tu dalam equation a and b. So firstly, you put your remainder. It means remainder you untuk divisor ni adalah, ini ada dua lah. That means x equals to 1 equals 0, x equals to 1, divisor lagi 1, x equals to 0, x equals to 2. So you ada dua. P1, the remainder is ax plus b. So you pun masukkan P1 A1 plus B. So you akan dapat first remainder when it's divided by x minus 1, A plus B. Okay, lepas tu you ada lagi satu divisor, x minus 2 equals to 0. So 2, remainder is the same, ax plus B. So you sub the value A2 plus B. So you got 2A plus B. Okay, sebab soalan tak suruh you cari the value of A and B. Soalan cari remainder saja. So remainder tu dalam variable A dan B. Okay, that is for number 5 lah. Sebab remainder theorem kita tak buat long division. Kita pakai remainder theorem tu lah. Jadi soalan starting from example 1 yesterday, untuk remainder theorem kita dah tak pakai LD dah. Long division tu kita tak pakai. Kita pakai remainder theorem. Kena pastilah which one is your divisor, which one is your remainder. Divisor tu akan jadi objek lah untuk you sub dalam polynomial. Okay, and then we see question number 6. Dia ada polynomial. This is your polynomial. So you pun tulis px, x power of 3 minus px squared plus 2. Okay, least remainder of q. So you ada dua remainder, q and 2q plus 3. This is your remainder, rx. When divided, so divisor u x minus 1 and x plus 2. So you boleh tulis dalam form of remainder theorem. Okay, x minus 1 ni kalau you samakan dengan kosong, you akan dapat 1. So you build up P1, the remainder is q. Yang ini x plus 2 equals to 0, you akan dapat negative 2. So you build up for the negative 2x when you equals to the divisor x plus 2 equals to 0, you dapat remainder dia 2q plus 3. So you dapatkan yang pink tu, you tulis as the equation lah so that you can sub in the polynomial. So masukkan x power of 3, 1 lah. So 1 power of 3 minus p 1 squared plus 2 equals to q. Simplify, you akan dapat p plus q equals to 3. Okay, biar variable belah kanan lah, even though q is your right hand side, tapi nanti you move lah so that negative p ni you move to this side, it means p plus q. So 1 power of 3 plus 2 is 3. Okay, and then second equation of remainder, divisor x plus 2, negative 2, 2q, the remainder is 2q plus 3. So sub in the polynomial, negative 2 power of 3 minus p in the x value, negative 2 squared plus 2 equals to 2q plus 3. Okay, then you simplify, you akan dapat 2q plus 4p equals to negative 9. Second equation of simultaneous
variable dalam P dan Q. So samalah, kita nak kalau kita tekan calculator kita akan dapat nilai P dan Q untuk simultaneous equation 1 dengan 2. Tapi kalau manually you samakanlah. Contoh nak hapuskan Q kan, so you darab 2 Q. So this equation U times 2. So you got 2P plus 2Q equals to 6. Equation 1 times 2. Okay, lepas tu equation tu you terus tulis 2Q susun 4P tambah 2Q equals to negative 9. Okay, then you minus lah. You eliminate the Q. You got negative 2P, 2 minus 4. And then 6 minus 6 plus 9, you got 15. So 15 divided by negative 2, you got in terms of, you can put in 15 over 2 or you can put in decimal point. Dua-dua boleh. Either or lah. Lepas tu masukkan dalam Q. Let's say you put negative 7.5 plus Q in the either equation. Let's say equation 1 equals to 3. Then you find the value Q. You will have 3 plus 7.5. Q equals to 10.5. So that is your value of P and Q. To determine the value of P and Q. Satu dalam PX ni adalah divisor, tapi divisor tu bila you punya divisor you equate with 0. So katalah kalau X minus negative 1 dalam ni positif lah. Kalau X plus 2 dalam X ni adalah negative. Equals to your reminder. That is reminder theorem. Okay, that is on example 6 that we see for the reminder theorem punya example. Kita tak guna long division. Okay, Izwan. Noted. Emil dan Evan. Okay, lepas tu kita sudah reminder theorem, kita pergi kepada factor theorem. Okay, actually factor theorem ni sama je dengan reminder. Cuma factor theorem ni dia punya reminder kosong. Contoh macam selalu kan masukkan X. You punya divisor yang sama dengan kosong. Tapi kali ni reminder dia kosong. Jadi dia sama macam reminder theorem, cuma dia punya reminder tu 0. Jadi bila reminder dia kosong, maknanya contoh kalau kita bahagi kan, contoh 10 kan, kalau kita bahagi 5, kita akan dapat reminder dia 0. So maksudnya 10 ni divisible by 5. So dibahagi tepat lah. So kalau factor theorem tu, kalau reminder dia kosong, then it's called factor theorem. Maknanya dia akan jadi factor lah pada polinomial tu sebab reminder dia kosong. Tu je beza dia dengan reminder theorem. Tapi sebenarnya lebih kurang reminder theorem. Okay, so kat sini if PA, that means X equals to A equals to 0, then X equals to A, maknanya ni sama dengan kosong, samalah kan. You akan dapat X equals to A is a factor of PX. So kalau reminder dia kosong, dia akan jadi factor kepada, divisor tu akan jadi factor kepada PX. Okay, if X is a factor of PX, then the reminder theorem, your reminder is equals to 0. Maksudnya, dekat sini you boleh simpulkan meaning the reminder is 0 when polynomial is divided by its factor. Maknanya reminder dia kosong. Then it says to be factor theorem. Okay, so kita tengok pada example. Determine whether the following linear function of factor are factors of the given polynomial. So dia bagi polynomial, dia bagi, ini adalah sebenarnya divisor. Ini divisor X plus 4. So divisor dia kalau you samakan dengan kosong, you akan dapat negative 4. So kita pun carilah, masih guna reminder theorem. So P negative 4 sub inside the polynomial, negative 4 power of 3 minus 3 negative 4 squared minus 4 plus 3. Nanti you kira pakai calculator, you sub, you dapat negative 100.5. Soalan tanya, adakah divisor ni factor kepada polynomial PX? Taklah, sebab
you tak dapat the remainder is not equals to 0. So you boleh cakap lah x plus 4 is not factor of px. Dia bisa dapat reminder di 0 baru dia factor. Okay, and then we see for B, sama ada polynomial given and then 2x minus 1 is your divisor. So divisor ni kalau kita samakan dengan kosong, kita dapat negative half. So kita pun sub inside by using reminder theorem. Negative half equals to 6, negative, not negative half half. Sebab negatif jadi positif kan. 2x plus 1 bawa ke kanan kan jadi positif. So sini 1/2. 1/2. 1/2. Power of 3 plus 13. 1/2 squared minus 4. So you pun tekan kat calculator satu line ni lah. This one line you press calculator. You will obtain 0. So bila reminder dia kosong, thus 2x minus 1 is a factor of polynomial px. Sebab reminder dia kosong. So dia factor theorem lah. Itu beza dia. Tapi dia menyerupai reminder theorem. Masih menggunakan reminder theorem, cuma dia punya reminder tu adalah 0. Okay. Pergi pada example 2. Given that x plus 2 is a factor. So dia dah bagi tahu ni divisor dan ada keyword factor. So bila factor tu menunjukkan reminder dia kosong. So kat sini terus build up. Ni kan sama dengan kosong. So negative 2. Sebab ini adalah x plus 2 equals to 0. You akan dapat x equals to negative 2. Teruslah masukkan dalam ni as you equate to 0, x plus 2 you dapat negative 2. Terus buat equals to 0. Reminder. Sebab perkataan keyword dia factor ni. So reminder dia kosong. Daripada ayat ni lah. And then this is your polynomial. So you pun tulis polynomial you. 2x kuasa 3 plus x squared plus kx minus 4. Okay, find the constant k ni yang pertama. Then hence factorize the expression completely. Itu yang kedua lah. So kita pun guna yang factor theorem tu, iaitu reminder dia kosong. So kita pun masukkan. So 2, negative 2 power of 3 plus negative 2 kuasa 2 plus k negative 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okay, then we solve. We will obtain negative 2k minus 16 equals to 0. Okay, and then dapat 2k sama dengan 16. K equals to 16 divided by negative 2. Negative 8. So dapat k. Okay, lepas tu kita nak cari factorization kan. So tulis px tu 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah k tu dah terus tulis plus minus lah kan. Sebab k you adalah negatif. Negatif 8x minus 4. Okay. So since that dia nak suruh factorize, maksudnya kalau kuasa 3, kita boleh guna calculator lah. Tapi kita dah ada divisor satu kan, iaitu x tambah 2. One of the factor lah because this is a factor kan. So kita perlu cari lagi 2. So nak cari lagi 2, actually you can use your calculator. Sebab hence kan kita tak payah pakai long division lah. Ni tulis dulu. Nak dapat lagi 2. Sebab completely maknanya kena factorize. So you can use your calculator. You tekan quadratic, not quadratic, polynomial tu degree dia 3. So A dia 2, B dia 1, C dia negatif 8, D dia negatif 4. Nanti dapat dekat calculator, you dapat negatif 2, negatif 1/2, 2. Cuba tekan.
So nanti ini dah dapat lah yang you dah memang dah diberi dalam soalan kan, X plus 2. So kalau negatif setengah, you pun tukar. Jadi 2X tambah 1. Kalau 2, X tolak 2. So you tak perlu guna long division. Tapi nak buat long division pun tak ada masalah. Tapi soalan tak tanya pun question kan, soalan terus suruh factorize. So you can use calculator. Sebab one of the devices tu dah dapat. Tahu nak tekan calculator untuk cubic kan? Tak. Okay, menu equation. Lepas tu pergi 2. Degree tu 3. Jadi masuklah. Tadi 2 kan, A dia 2. 1 untuk kuasa 2, 8. 8. Lepas tu negatif 4. 4 dapat negatif 4 untuk C kan. Lepas tu tekan. Apa aku tekan ni? Sekejap. Sekali lagi. Degree 3. A2 tekan ke kanan. B1. K negatif 8. K negatif 8. Betul dah. 8. C negatif 4. Dapat negatif 4. Tu negatif 4 tu C sorry, dapat pula. Lepas tu X tu 2 kan, tulis 2. Negatif setengah, negatif 2. Tu yang kita akan reverse kita punya roots tu jadi kita punya factor. Nampak kan? So kat situlah you buat. Satu device tu dah ada. So you tak ada guna long division kat sini. Okay, so itu untuk you punya soalan nombor 2. Lepas tu pergi pada soalan nombor 3. Given that the expression ni adalah polinomial u. So tulis 3x kuasa 3 tambah ax squared plus bx minus 12. Sama keyword dia selain daripada factor, keyword dia adalah exactly divisible. Maksudnya reminder dia akan jadi 0. Selain daripada keyword factor. Divisible ni bahagi tepat lah kan. So this is your divisor. Dx x squared plus 2x minus 3. So ini you boleh guna calculator, letak sebagai factor sebab nanti soalan akhir pun dia akan suruh factorize completely kan. So siap-siap tekanlah A, tapi kuadratik lah. A1, B2, C negatif 3. Nanti dapat roots dia adalah negatif 3 dengan 1. So reverse as factor, x plus 3, x minus 1. Siap-siap. Okay, lepas tu cari determine the value A and B. So masukkan P negatif 3 sebab divisor U adalah x plus 3. So P negatif 3. Okay, hati-hati tak pernah tengok playback. Nanti yang tak dapat join tu tengok playback. Okay, negatif 3. Lepas tu sama dengan reminder 0 lah sebab exactly divisible kan. So reminder 0. So masukkan negatif 3. 3 power of 3 plus A negative 3 squared plus B negative 3 minus 12 equals to 0. So you simplify nanti you dapat 9A tolak 3B sama dengan 93. You boleh bagi dengan sifar 3, 3A tolak B sama dengan 31. Samaan pertama. Lepas tu sama P lagi 1 adalah negatif 1 sama kosong 1 lah kan. P1, reminder dia 0. Lepas tu masukkan 3, 1 kuasa 3 dalam PX plus A 1 squared plus B 1 minus 12 equals to 0. So you simplify, you dapat A plus B equals to 9. So second equation. Okay, lepas tu sama kita simultaneously A plus B
equals to 9. So ini akan jadi plus lah sebab kita nak eliminate B. So kita akan dapat 4A equals to 40. A equals to 10. 40 divided by 4. Lepas tu cari B. 10 plus B equals to 9. B equals to 9 minus 10. B equals to negative 1. Wait. Negative 1. So dapatlah menjawab soalan A to find the B and A. And then soalan B dia, part B dia suruh factorize. So samalah macam tadi. So kita pun tulis PX dia tadi dulu. PX dia adalah 3X kuasa 2. A dah dapat, A adalah 10. So tambah 10X kuasa 2. B dah dapat negatif 1. So plus minus lah. Minus X minus 12. Dekat sini So A adalah 10 masuk dalam. B adalah negatif 1. So sub inside. So tulis bahagian ni. Ini pun sama. You guna calculator. Ini kuasa 3, sorry. Kuasa 3. This is power of 3. Okay, then you use calculator. You masuklah A3, B10, C negatif 1, D negatif 12. Nanti dia akan keluar faktor dia. Walaupun sebenarnya faktor dah ada 2 faktor, iaitu divisor you. Ni lah X plus 3 dengan X tolak 1. Itu dah siap-siap. 3 X tolak 1. Okay, lagi satu tu you guna calculator lah. Nanti kat calculator akan keluar negatif 4 per 3. Negatif 3, 1. Ni dah ada sebab dah ada divisor kat atas. Tapi kalau tak nak tulis pun you tekan, nanti you reverse roots tu. So you dah boleh tulis dekat sini 3x tambah 4. Dah. That is you factorize completely. So you don't need to use long division. Because this is actually equation X you. Ini divisor you. Tapi since that dia nak suruh factorize completely dan soalan asal dia pakai long division, soalan asal dia tak pakai long division kan. Dia pakai reminder theorem to factor theorem, reminder dia kosong. So you can use calculator to factorize the expression completely. Okay, that is for questions number 3. Then we move to number 4. Then expression sama, dia bagi polynomial. So this is your PX. Kita tulislah PX. PX power of 3 plus X squared plus QX plus 12. Lepas tu keyword dia has a factor. Factor kat sini. So factor maksudnya reminder dia kosong. So ini dia punya divisor. Sorry, reminder dia punya divisor 3. X plus 3. So negative 3 equals to 0. Ni. So word factor reminder dia kosong. Keyword factor ataupun divisible. Keyword tu adalah reminder dia 0. Lepas tu leaves a reminder 4 when divided by x minus 1. So x minus 1 maksudnya equals to 0, 1 lah kan. XU sama dengan reminder dia 4. So 4. And find the value of constant P and Q. So samalah kita masukkan negatif 3 kosong dalam polynomial X. So P negative 3 power of 3 plus negative 3 squared plus Q negative 3 plus 12 equals to 0. So simplify dapat negative 27P tolak 3Q negative 21. And then you simplify, you divide it by multiplication of 3. So 9P plus Q sebab dia negatif kan. So positifkan dia. So 7. So dapat first equation. Okay, and then Px1 reminder 4 masukkan dalam equation. P1 power of 3 plus 1 squared plus Q1 plus 12 equals to 0. So you obtain P plus Q equals to negative
9, 0 pula. 4 reminder dia 4. Sini follow this one. This is 4. So 12 plus 1, 13. 4 minus 13, negative 9 lah. So this is second equation. So sama you akan buat simultaneously. So 9P plus Q equals to 7. P plus Q equals to negative 9. So you tolak sebab you nak eliminate Q. You akan dapat 8P equals to 16. P equals to 2. And you sub in the first equation or second equation to obtain Q. You dapat negative 11. Okay. Then we go to questions number 5. Sama. Dia bagi PX in terms of you nampak dalam concept of this is equation. This is divisor. This is reminder. Sebab dia bagi dalam bentuk form of expression tu kan. So dia tanya show that 2x plus 1 is a factor of px. So you kena show, you kena dapat reminder dia 0. Ini kalau you equate dengan kosong. 2x tambah 1 kosong, you dapat x equals to negative half. So you tunjukkan you masuk dalam polinomial tu. Walaupun polinomial tu dalam bentuk expression, tapi kita masih boleh masukkan. Masukkan negatif setengah, kuasa 2 tolak 5, negatif setengah tolak 1. Lepas tu 2 negatif setengah tolak 3 tambah 7. Okay, you nak tekan sekaligus dalam satu kalkulator boleh ataupun nak tekan satu-satu. Ini jawapannya 7/4. Ini jawapan dia negatif 4 tambah 7. Jawapan akan dapat kosong. Okay, kalau you tekan satu-satu pun straight away one line ni dalam kelas Swiss ke satu line tu kurungan pun boleh. You akan dapat reminder dia 0. So show that 2 plus 1 is a factor of px because the remainder of your divisor is 0. Your negative half tu adalah kosong. Okay, then we goes to B. Masih soalan yang sama. Cuma part B. Express px as product of 3 linear factors. Okay. So 3 linear factors maknanya dalam bentuk factor lah. Tapi nak tekan calculator, you tak ada polinomial penuh. You ada dalam expression. So you kena kembang. So kembang je lah. Okay, kita ambil balik soalan dia. Px equals to x squared minus 5x minus 1, 2x minus 3 plus 7. Jadi ini kembang lah. Ini kembang. Lepas tu jumpa. Ini pun sama, jumpa. Nanti yang seterusnya pun sama. Semua dia pakai warna Okay, yang pertama x kuasa 2 dalam 2x, 2x kuasa 3. Lepas tu negatif 3x kuasa 2. Untuk yang x kuasa 2 jumpa 2 term tu lah. Okay, lepas tu hijau adalah negatif 5x kali 2. X adalah negatif 10x kuasa 2. Okay, lepas tu negatif 5x kali negatif 3, negatif positif, 5 kali 3, 15x. So yang pink tu yang negatif 1 lah, negatif 1 kali 2x, negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 3, negatif positif 3. Lepas tu berakhir dengan tambah 7. Tambah 7 tu kita salin balik lah. Lepas tu kita simplify the like term. So 2x kuasa 3. Ni negatif 13x kuasa 2. Ini adalah 15 tolak 2 adalah 13x tambah 10. Okay. Lepas tu nak jadikan produk S3 linear factor kan. So 3 factor, siap-siap buat kurungan. Lepas tu boleh guna calculator.
masukkanlah A2, B negatif 13. Tapi kena ambil polinomial tu degree 3 ya. Sebab ni kuasa 3. A2, B negatif 13, C 13, C 10. Nanti tekan kat kalkulator akan dapat 5, 2, negatif setengah. So X tolak 5, X tolak 2, 2X tambah 1. Yang ni padam sebab kita tak selesaikan X tu. Tapi kita guna calculator tu to reverse to form the factor. Boleh tekan calculator tu, faham kan? Dia dah tunjuk tadi. Cara dia sama macam kuadratik. Cuma you pilih degree dia S3. Selalu kan tekan untuk kuadratik. Sekarang tekan untuk kubik. Jadi dapatlah product of 3 factor tu kat situ. Jadi kat sini tak jumpa pun long division. Long division tu masa awal. Start daripada reminder theorem, tak buat dah long division. Factor theorem pun tak buat long division. Masa awal-awal sahaja sebab soalan suruh guna long division kan. Okey, lepas tu lepas dah reminder theorem, factor theorem maknanya reminder dia kosong, kita pergi pada zero of polynomial. So zero of polynomial sebenarnya dia sama macam factor theorem. Sebab PA equals to 0. So X equals to A is called zero polynomial of PX. Ataupun kata lain dia adalah also X equals to A is a root of PX bila polinomial tu sama dengan kosong. Sebab bila kita sama dengan kosong tu kita dapat factor. Tak tu kita dapat nilai tu kat calculator. Tapi sebab kita dapat ni as expression kan, tapi kita tekan je calculator, dapat roots tu, tapi kita forward, kita revert ataupun kita reverse dia sebagai factor. Tapi kita tak letak sama kosong tak kat sini sebab ni adalah factor theorem. So baru kat sini baru. Zero polynomial baru kita samakan dengan kosong. Okay, so zero polynomial is, if it's called as zero polynomial, dia adalah juga roots of PX. Kalau dia kuasa 3, dia ada 3 lah roots. Kalau dia kuasa 2, dia ada 2 lah punca dia, X dia. Okay. So dia similar to quadratic punya konsep. Roots lah, zeros tu adalah roots. So show that 1 is a 0, X equals to 1, is a 0 of polynomial ni. So masukkanlah, sub lah. Dapat kosong, reminder kosong, then dia adalah 0 of polynomial. So kita sub. 1 kuasa 3, 3, 1 kuasa 2, tambah 3, 1, tolak 1. You kira pakai calculator, nanti you dapat kosong. So dapat kosong, so 1 is a 0 of polynomial. X power 3 minus 3x squared plus 3x minus 1. Sebab reminder dia kosong kan. So samalah konsep dia dengan factor theorem, cuma kita namakan dia as zero of polynomial ataupun roots of the equation. Okay, sama juga shows that x equals to 3 is one of the root. Tadi zeros of polynomial, sekarang root. Tapi maksudnya sama. Zero of polynomial ataupun roots of the equation cubic ni. So masukkan 3 kuasa 3 tolak 2, 3 kuasa 2 tolak 5, 3 tambah 6. Kira akan dapat kosong. So, thus x equals to 3 is one of the roots of equation. Kalau tak tulis balik, polinomial tulis je equation. Okay, and then we go to question number 3. Find all the roots of the equation. All the roots, ada 3 lah roots kan. Ni 2 kuasa 3. Okay, memanglah boleh tekan calculator kan untuk cari roots tu sebenarnya. Sebab you ada polinomial kuasa 3 tu kan situ kan. Tapi step yang pertama kena use calculator dulu. Use calculator. To obtain one of the roots.
Okay, samalah, tekan degree dia 3, kat polinomial tu 2, A2, negatif 8, B, C tak ada, kosong, D 16. Yang pula C16 C tu adalah X sahaja, X tu kosong, 16 tu D. So nanti dekat kalkulator you akan dapat first root you adalah 2. So bila guna kalkulator tu dah dapat 2, check dulu roots tu. AX equals to 2, check dulu 2 tu adalah zero polinomial. Kena tunjuk lah. You substitute balik dalam equation tu, you dapat kosong. You tulis dulu X equals to 2 is one of the root of equation. Okay, thus X minus 2 is a factor. Bila dia adalah root, dia adalah factor lah untuk Px. Kita tulis Px equals to 2x power of 3 minus ax squared plus 16. Okay, jadi dia suruh cari all the roots. So kita pun gunalah calculate. Sebelum guna calculator, tulis dulu divisor dia. Ni adalah Qx dx plus Rx. Okay, asalnya you tulis dia, polinomial dia adalah 2x kuasa 3 tolak 8x kuasa 2 tambah 16. So divisor dah dapat 1, iaitu divisor yang polinomialnya roots dia adalah 2 dan dia remainder dia kosong. So x tolak 2. Okay, so you nak cari another roots yang lagi satu lah, iaitu you punya quotient x. Reminder dah kosong sebab bila you bahagi tu, you semak lah, tak perlu tulis dulu macam ni, reminder x. Lepas tu yang ini you kena cari all the roots tu. Actually kalau tak nak pakai long division pun tak apa, sebab soalan tak cari quotient x kan. So you boleh guna calculator sebab soalan nak cari root saja. Dah tahu x equal to 2 tu adalah salah satu roots you. So bila you tekan calculator dari awal tadi untuk A 2, B negatif 8, C 16, you akan dapat 2. Terus buat macam ni lah. X roots is x equals to 2, x equals to 3.236, x equals to negative 1.236. Okay, macam mana dapat dua nilai ni? Okay, kita pergi kat calculator. Mana? Tadi, lepas tu masukkan 2, negatif 8, kosong, C tak ada, lepas tu 16. Ni negatif 1.236, ambil 4 decimal places, 3.236 dengan 2. Dah. Kalau soalan nak cari root sahaja kan. Kalau soalan tanya equation, then you kena buatlah long division. Daripada sini teruslah cari roots you. Tapi yang atas ni kena tunjuk sebab satu daripada roots dia adalah factor. Factor kepada you punya polinomial. Ambil yang nombor lah 2 integer, yang ni perpuluhan. So itu you punya nilai. Soalan nak cari root sahaja kan. Okay, and then for find the zero of polynomial. Zero of polynomial maknanya roots lah untuk equation ni. Ini pun sama. Sebelum tekan habis, carilah calculator, use your calculator tu. Untuk ni, cari satu roots. Yang pertama lah, use calculator to obtain one root. Dan bila you tekan calculator A1, B negatif 4, C1, D6, you akan dapat X equals to 3. So you tunjuk dulu. Assignment pun sama X minus 3. So P3
3 kuasa 3 tolak 4, 3 kuasa 2 tambah 3 tambah 6. You akan dapat kosong. So thus 3 is one of the zeros of Px. Thus x minus 3 is factor of Px. Lepas tu barulah tulis Px dia. X kuasa 3 tolak 4 X kuasa 2 tambah X tambah 6. Okay, so you boleh pakai calculator sama. Siapkan 3 faktor ni. Sebab kalau dia boleh factor Yang ni Madam tak tulis as factor sebab ini adalah perpuluhan. Perpuluhan kita tak tulis macam ni. Sorry, nanti 3.23 tak sebab tu I didn't write as factor. Because this is decimal. You pakai formula kuadratik yang negatif B plus minus, tapi tak perlu tunjuk pun sebab that is you masih dapat roots tapi it's not integer, tak boleh tukar dalam bentuk pecahan pun. Yang ini kalau you tekan A1, B negatif 4, C1, D6, you akan dapat nanti negatif 1, 2, 3 roots you, semua integer lah. So masukkan dalam factor X plus 1, X minus 2, X minus 3. So bila dia suruh cari dalam bentuk zero of polynomials, maksudnya Px you akan samakan dengan kosong. Ini Px tak apa. Sama dengan kosong daripada sini. Means when Px is equals to 0. That's why you want to find the zero of polynomial. Tulis factor dan carilah roots tu yang kita tekan calculator tadi. X equals to 3. So dan cakaplah last zeros of Px are negative 1, 2 and 3. Ataupun stop dekat pink ni pun okey. Okay, and then 5, factorize and write it 0. Factorize polinomial ni dan cari roots je lah, zeros tu lah. Bila Px tu sama dengan kosong. So sama juga, cari factor dia, tekan kat calculator, tunjuk satu je. X equals to negative 1, use calculator. Daripada factor tu, macam ni kan ada 3 kan. So whether ambil nombor X3. Kalau you ambil X negative 1 dulu, tunjuk kat atas tu 0 pun okey. Tapi kena tunjuk satu step tu, yang you menunjukkan salah satu root tu adalah part of 0 dan dia adalah factor untuk Px. Lepas tu barulah you cari zero of polynomial kat bawah tu. So sama macam ni. So X negative 2, masukkan 6 negative 2 power of 3 plus 13 negative 2 squared minus 4, you akan dapat 0. Lepas tu you pun conclusion, negative 2 is one of the zeros of Px. Thus, x plus 2 is factor of Px. Lepas tu sama Px 6x kuasa 3 tambah 13x kuasa 2 tolak 4. So tekan calculator untuk cari dia punya factorize lah kan. So terus buat macam ni, sama dengan kosong. So tekan calculator nanti, x dapat half negative 2 over 3 negative 2. So terbalikkan 2x tolak 1, 3x tambah 2, x plus 2. Lepas tu 0 Px is half negative 2 over 3 and negative 2. Okay, and then last question, soalan nombor 6. Find the polynomial of Px of degree 3, maknanya kubik lah. Kuasa tertinggi dia 3 with the zero. Zeros adalah roots lah. X ni sebenarnya dah boleh nampak. X tolak 1, X tolak 2, X tolak 3. Kalau dia bagi negatif 3, X plus 3. So you build up. Which has the value 12 when X equals to 0. So maksudnya
P kosong, reminder dia 12 lah. So kita pun tulis dulu expression dia Px. So ini you punya zeros. So x minus 1, x minus 2, x minus 3. Itu Pxu. Okay. And then kita tahu expression kita ada nilai, maksudnya ni adalah you punya zeros kan. So you nak masukkan supaya you dapat Pxu. Maksudnya sini adalah plus reminder x. Yang you tak tahu reminder you berapa. So you buat dulu ni, masukkan dia dalam P kosong tu. So P0 sub inside here. Kalau you tak nak kembang pun tak apa. So 12 minus 0 minus 1. 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 3. Then equates to P0 is 12. So kat sini dapat negatif 1, negatif 2, negatif 3. So you dapat kat sini 12. Negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Negatif 6. Tambah C Ni boleh tulis as C. Maksudnya variable lah kat situ. So plus C. Tak tahu reminder tu. Ataupun A, nak letak sebagai A pun boleh. Sebab reminder tu you tak tahu. So carilah C tu. So C akan jadi 12 plus 6 is 18. So you punya polynomial akan dapat x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus 18. Tapi polynomial nak dalam general form kan. So you kena kembang. So kembang lah. You kembang ni nanti. You kembang. Ni kembang. Dapat berapa tu kembang balik. Nanti you akan dapat ini. X kuasa 3 tolak 6 X kuasa 2 tambah 11X. Nak kembang satu-satu tak muat pula kan. Okay, X kuasa 3 tolak 6 X kuasa 2 tambah 11X tambah 12. So tinggalkan dalam general form. Okay, yang ni kembang X kuasa 2 tolak 2X tolak X tambah 2. Pasal ni kembang lagi dengan X tolak 3. So 3 kali kembang kat situ sebab ada 3 zeros kan. Boleh, yang ni kembang sendiri. Lepas tu ni tambah 18. So nanti dapatlah the general form of polynomial tu as X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 11X tambah 12. Sebab dalam nak kembang tu tak ditekan kalkulator. Daripada pink ni nak dapat warna ungu tu bolehlah tekan kalkulator kan. Tapi yang ni kembang. So kembang tu you kembang sendiri. Mina tak tunjuk lah untuk warna pink tu. Pink pekat kepada pink cair. Jadi jawapan dia mesti dalam general form of polynomial. Tak boleh tinggal dalam x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus 18. Kalau daripada awal nak kembang, masuk pun boleh. Jawapan C dapat C 18. Sebab reminder you tak tahu berapa kan. Ini sebab dia bagi x kosong, reminder 12. Reminder asal polinomial. Dan polinomial pun you tak tahu. Cuma you tahu zeros tu adalah you punya divisor. Kat atas ni. Divisor dan quotient lah. Maksudnya quotient plus divisor. Darab. Okay, so that is last question. Lepas tu kita pergi kepada conclusion. Ni tak ada dalam nota, tapi memang dia tambah. So the difference between factor, zero and roots. Dalam satu example ni, x power of 3, 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Kalau kita tekan kalkulator, A1, B negatif 2, C negatif 5, D6, kita akan dapat dekat kalkulator 1, negatif 2, 3. So kita form factor dia. So yang dalam kurungan tu adalah factor of Px. Kalau zeros tu adalah root, adalah nilai lah. Maksudnya tanpa x, tu zero of Px. Kalau roots tu mesti depan ada x. X equals to negative 2, x equals to 1, x equals to 3. Itu adalah root. So bezalah kalau macam soalan ni kan. Soalan ni tanya zero. So kalau berhenti dekat ungu, bukanlah itu roots. Zero mesti tulis dalam bentuk tanpa x. Macam ni pun sama. Tak berhenti sampai pink, sampai warna ungu. Tapi kalau yang ini, you boleh berhenti dekat x.
Sebab S equal to tu roots tu beza roots dan 0. Okay. Itu adalah end of your notes ataupun 5.4 polynomial part 2. So, kita dah habis kat situ untuk chapter 5. Kita akan through tutor lah. Ada 9 soalan tutor nanti. 29 maksudnya 9 lah. 23 sampai 29 kan. Boleh faham? Okay, so kalau boleh faham nanti hujung minggu tengok balik lah lecture minggu ni untuk polynomial part 1 dan part 2. So kalau tak ada soalan, boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.